Joran Kok Pandanani bagi nasing tongja kapal joto tate buksono puyan lamsogo Joran Kok Pandawo tini Joran Kok Pandano sanai 6 tarik September 2024 সাল বারেনি আও তিনি নি কতর কক তমনি বিসিং অফ পুলিয়ান কক খোরসাতাই ক্লায়ো বিধানসভা লাইখা তিনি হইসই ইংয়াখাবা তংফ্লা লাইখা বিধানসভা তাম দিনবা অর নখা সালতামনি বাগিনে ফিল সিবা ni oro bidansabha अधिवेशन asok laibani miani simi tini jora sungmung kok phirokmung abhaibamung nolaikha sungmung kok phirokmung hnai angoro samani ba bui samani nok sarai sarai bujia phanang mano nadi montri kiching ba party kiching party bahaino kok saimana hangke MLA bini area ni hamkare khanya baginai sarkar ni je montri sabhani decision nagai scheme abono implement ngo ba para para thangsogi oke boro bodol kaisa MLA kiching phano montri rok kok সুযোগমাইয়া অধিবেশন কক সামান্য বিসিংতৈ কবি কক মাসাও অধিবেশন তাতাল কক সাকাঙ্গাকে আবুনি রেফারেন্স রইনাই কক সালাইনাই যে মন্ত্রী তায়া হাঙ্কা বা তাইসা চারি খাইজানি চায়া খাইখাইকা বা বরংবা চায়া খনি সানানি কাইসা স্বাধীনতা দङ আমai bagino tini kama sumung sungjaka jemon unisor lamni MLA sangka je TTA DC o tong nai tiprasa lukurong ni hukumu mukumu tai rangni sikangmungni bagi bidansabha kendra sarkarni thaliwo je kokti samani abono dati khlainai TTA DC amchayo tebo ko senamnani jol khlaiani ba ko central university senamnani bagi bahanya TTA DC amchai bagi kendra sarkar grohon khlaini bo ko mungrekha engkai MLA Chittaranjan deparma bahanya tini TTA DC amchai yo gobang rang renani tai aboni bekrep tang bekrep rogno hamtrai khlaini lukurongni khatungmani khakamani rogno supungnani nasimoi kendra sarkar সংবিধাননি 6 schedule ni bisingo je phan tongmani abno tebo sunam phirinai ketal mane 125 amendment rogno sunam phirin bagi kok rokti salaika borbo haino engkai obo tini to kok sungmung phirokmung abai gangman kha iko obai boi gobang ma chukti bebano tini utor laika sunglaika salaika obunang tangdor je kaise kaise ke pura সংবিধাননি kokno ba tini अधिवेशन kok salmen kokno sabaini bo সম্ভবয়া obo nang salasek asugui tamono kok sungjaka tamono kok answer laikha a kok salen tobe tini kaisa ketal kongkha montrokra dr manisa tini अधिवेशन manjakha kok phiroka bo tuilomani jorao 2019 bosor chuba ui tong gake birodhi dol gake abno ingo kereng jagao tiprasa lukurok nok keri rogono rekhlai rogo horjaka camp rogni inga kaiba baksa jaga rogo nok baimani pore nok datangnai aji jasanai nok mai kuringi tongmaikha abro chubanan bagi rogbo kok salaikha engkai sarkar nangmasa yapri bogi tongo gongma boroni suba sumani tongni saka mukhyamantri engkai amno kari bahino yang jirania amtayo tumphalaimani pati mungno tini khorangti salaika thuruk bai banga engko hindu eng thangmani pati mung koitro parawo moti tanjakmani kitingai je lamar kasulaikha abono katirna bagi mantri Sushant Chaudhary to bolai jakha phiaba je pati mungni hotoba Bangladesh ni simi sengi oraseng phaika bishal gor thangsoika obno ngo dera thanibo je hindu huni alaida bumung nawoi party ni borong thangmani abono ti rogo kokma salaikha kitu abono mantri okra saka kerongni bisingtei bebano turuk tabu nila khaijak baikha hanai engkai tini अधिवेशन tai kaisa jotoni se kotor kokti samungkai sini tiprasa hamkraino rogino মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মানি thanibo sumungti saka MLA Sudip Rai Burman bokok saka je tribal welfare department no rang waisa rang mantri Nirmala Sitharaman obo 2024 election ni sekang rang mantri Nirmala Sitharaman 1400 কোটি টাকা 1400 crore fatarni bank ni loan na harinai rejakmani orang biang thangka ni hisab khaini mani bo je tribal welfare ni samuhu nuginai belaikha wana jakha aro kaisa society snamoi a society ni bisingti development khaina hnai je borokno officer ni post khainai beton jakha a beton rok simise rajagi tongsio samuni samung sangia tai je khorcha khorchu borono gake যোগ্যতা করিনো দেড় মাস খাইজনো 1.5 বছর 2 বছর ni সার্টিফিকেট এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট এই রকম যে সামুরজাখা আরো দাবুক বেলাইখানে লুটপাট মানে রাং চালাইমানি
srai srai nugjagi tongkha ni bokok silsaka bo saka প্রায় 30-40 জনানি স্টাফনি বেতন সাইখানা রাখা ও যে 14 কোটি রাং ন সবাইমানি ফুনুকতানিও খরচা সোসাইটি পার মান্থ 1,75,000 খাই খরচা স্টাফ 1.5 লাখ খাই নাই 10-12 জনা 2 লাখ খাই খরচা 1.5 লাখ তাই 45,000 আবাই রকম মা দাতা এন্ট্রি অফার তারা লাঙি নাই যে সিগ্রাং সবাই তো আবনি রেজাল্ট বুক কাজিনো কাছারা নয়শো ইঙ্গি দङ এমনকি অধিবেশন সেকাঙো অবাহাই খরচা মন্ত্রীর চেয়ার জায়গা তিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা চেয়ার জাখা বিহিকনি মুঙৈব পেট্রোল পাম্প বসানি মুঙৈনাই অমতি জায়গা পেট্রোল পাম্প ওंखाय आबनो कारि बाहायनो बिनि फ्लेट दिल्लीओ दङ अरति फ्लेट तांजाक आमहाय रक जे रिपोर्ट आबनो कारिबो ताइबो কক সিতারাবো সাকা কক সিতারা বলতে কোনো একটা কনস্ট্রাকশন ন রাংসান হমানি এসপি রং রাংসান হমানি আমহাই রকনি কক রং বাহায় তিনি আমসকে গ্রাং গ্রাং খায় কক সাকা রুলিং তাই বিরোধী রক যতন নীলার এই তংখা নীলার খেঙি তংখা মানে ন অ কক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি থানিও সিমিনো যে থাঙি সুলজাগি সিদুং আবো নাসিগি তংখা বিজেপি ni কোনো এমএলএ রক তিপ্রা মথনি কোনো এমএলএ রক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানো যে আসল দেগার সুলজাগি দংমনি বকল বাই বুখুক বাই কক বাই আবনো কাতিরেন বাগি কেবো চাইতো গিয়া উল্টা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আংআনি বসাসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরিতন হুগাকে আংবনো বিজনেস খায়ারি আখনি হুপুরো লাগা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা তাই মন্ত্রী সুরান সুদাক সৌর বাথাদি नों কক তাসারি হিনে হিনাইকা তাজাইনো নন যে অভিযোগ মানে नों আবো গসি নাসিদি এবা নিলাখা তংসিদি হিনে সামনি নিকলাইকা ও মাই কক সামনি কক উকলগো কারণ তামো যে সুদীপরাই বর্মন কক সামনি কবুই আবনো প্রবংখা কিন্তু মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি রাংন 9 খাই তো হুকাকে 6 কে তদন্ত খাইনাং থং তাই চায়া রকন ফুনুগিনাই অবাহাই রাজা চায়ানো মথাগনাং থুংनै ঠিক কে জবাব রাখা নাইনি তিনি অধিবেশনে মাংফলি সুদীপরাই বর্মনি সুমুনি সিমি সিয়াঙ্গै মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি কক Specialist tribal development training and knowledge management then lokko specialist environment safeguard then lokko specialist M&E and MIS then lokko specialist agriculture and horticulture then lokko specialist livestock then lokko specialist fisheries then lokko specialist post harvest marketing then lokko specialist finance then lokko specialist HR and administration then lokko specialist procurement then lokko specialist social safeguard gender service and engagement then lokko associate social and environmental 45,000 office assistant 24,000 young professional 40 support staff group 3 16,000 program manager agriculture horticulture PHM 60,000 program manager livestock 60,000 program manager fishery 60,000 program manager institution building 60,000 program manager M&E 60,000 মাননীয় সুদীপ বর্মনকে আমি বলতে চাই যে উনার যে সম্পত্তি আছে উনি যে বর্জনা করে যে সম্পত্তিগুলি যে কিনছে ওনারও সব আমরা জানা আছে উনি কি করছি কথা দেওয়া এটাও আমরা জানা আছে স্যার আমার ছেলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমার ছেলে নামে আমি এই ঠিক আছে বিশেষ করতে পারবে না বিশেষ করতে আপনার ছেলে পেট্রোল পাম্প থেকে আপনি আপনার চেক চাই আপনার পুরো পেট্রোল পাম্পে থেকে আপনার চেক চাই Okay. What the presentation today? যে এত বড় যে একটা ঘটনা চলছে আমার সিম্পল সাজেশন থাকবো আপনি 500 নিচে উদ্যোগ ছোটদের আপনি এটা অনুসন্ধান করেন ঠিক আছে এবং এই টাকা যে অর্থে লোন দেওয়া হয়েছে কত পার্সেন্ট করে লোন এটাই বলা যায় এপ্রিসিয়েশন হয় টাকা
আমরা জানেন ঠিক আছে, এই 200 কোটি টাকা আপনি যা 6.25 6.25% করে আমাদের লোন করেছি ডলারে কিন্তু এটা এপ্রিসিয়েশন কি পিছনে লোককে রেট অফ ইন্টারেস্ট তো সাকসেস করবে এটা টাকা বলে দিয়েছেন তো ওখানে বলে দিয়েছেন দেখবেন ঠিক আছে যা বলার টোটাল বলে দিয়েছেন আর দরকার নেই তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইউ প্লিজ ইন্টারভিউ ঠিক আছে প্লিজ ইন্টারভিউ Because these 400 crores and 1400 crores the loan but টাকা করতে বলতে ওকে ডিটেইলস the net total will be zero the burden will lie with the state people of the state আমাদের ট্যাক্স টাকা দিয়ে আমাদের লোনটা এটা লোন এটা এই লোন আমাদের মিটিয়ে করতে হবে এবার ছাড়ুন না তোমরা সাথে লোন ছাড়ি না সিম্পল বলে ঠিক আছে এটা পারপাস করে এটা নিশ্চয় পাবো রেফারেন্স পিরিয়ড এটা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন পাই মানুষের উপকার লাগে আমি কইতাম না আপনার তো ইউনো মহাবীর এন্ট্রি নিউ দিল্লির মধ্যে যে 3 BHK ফ্ল্যাটের মধ্যে আমি তো সেটা বিকাশ করবো আপনি মহাবীর এন্ট্রি দিল্লির মধ্যে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘুম চাবিটা দেন কইতাম না আমি কইতাম না আপনার যে ওই বেলবাড়ির মধ্যে ভয় ভেলা যে আপনি পেট্রোল পাম্পে আপনি ছেলের নামে যে পেট্রোল পাম্প গায়ের মধ্যে পেট্রোল ডুবাই দিন আমি একবার কইতাম আমি দেখলাম মনে করতে আপনার বইয়ের নামে পেট্রোল পাম্প আমি কইতাম না আমার ডিজেল ডুবাই দেন আমি কইতাম না 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 আমি কইতাম না যে আপনার দিয়ে দেওয়া না এদের ছোড়া দিকে একটা বিল্ডিং যেটা টাউন হবে একটা তুলতেছে কইতাম না এই বিল্ডিংটা আমরা দিয়ে দেবো এটা ব্যবসা বাণিজ্য একবার কইতাম ঠিক আছে আপনার ওদের বঙ্গবলা লাইন মাঝে মাঝে কনস্ট্রাকশন কি করতে ভগবান জানে আমি ওটা করতাম এটা আমার লিখে দেবে এটা আমি করতাম ঠিক আছে একটু গাইড হয়ে যে আমি মন্ত্রী কতদিন হয়েছে আমি মন্ত্রী কতদিন হয়েছে আমি বলে 1.5 লাখ টাকা পাস এত টাকা পাস আমার 5 লাখ টাকা দিয়ে আমি কইতাম না বলতে এই আপনার মন্ত্রী আমি ওই টিএসপি তে ফোন করে কইতাম না ঠিক আছে শুনে বাবু টিএসপি তে ফোন করে কইতাম না আরে স্যার প্লিজ এইটা আমাদের সকলের ইজ্জত লাগে টিএসপি তে ফোন করে বললাম না আমাদের ওই 20% বাকি টাকা করবে yang tirini ଅଧିବେଶନ ତ କୌନା କୌନ ସାରାକିଆ ବାଂଲାଦେଶ রাজা সাথে হাবমানি রণ কাসনা বাগিনাই এমএলএ সমলাল চাকমা বাহিনী ককটি শাখা তাই তিনি মোটামুটি যত এমএলএ রগ্ন কক সানানি সুযোগ মানখা ওই ফিয়াবা তাইছে কক তো মানখা মিয়ানি অধিবেশন রি কসম খালাইনাই ও যে মন্ত্রী কনি সুধাংশু দাস নি kok kaisa Facebook page no kitingi nai kok saya silai nai tai borok birodi tong nai CPM by Congress ni MLA rok ni kosom khalemani a party mungno sejawi tini ko LOP heka leader of opposition CPM ni MLA Jitendra Chaudhary Nokbas kangor bidi ko somne bahnya bo audition thanoni sekang hni lam nok khakre bai laikha হিন্দু হনি সার্ক পরিচয় রেখা বরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও বরক ও যে বিধানসভাও বরক দি কসম খাও হিন্দু রগ্ন অপমান খাই হনি বরক খাচঙ্গ আবগি বর তিনি লামা কাসুই নাই রিফ্রিট লাইখা লাসি মুর লাইখা জিতেন্দ্র চৌধুরী হাই হাই লাইখা আমি তাই সুদীপ বর্মনার থাকা যে বিরোধী দলনি এমএলএ বং বসকাং থাইনি তিনি খাদমান ফোনই লেখা নাইনি যে অখাদমানি মাংফলিনি গক্তমা গাঁমাই কেন তিনি LOP Jitendra Chaudhary কষ্ট খাইনাই নকি অংখরিনাই বিধানসভা মাথাঙ্কা গাই আও বিরোধী দলনি সামুং খাইজানিও বরনি কক যে করা
babungkha kora proso ungkha abni pramanwo omseke borok uklugo khabrumui ma tongmani uklugo phiaba o party mungje birodhi dol rokni MLA rokno nini Sudip Rai Bormon ni CPM ni MLA hindi tabuk L Vijendra Chaudhary hindi borni nok pusing khang khaduma phulungmanono sejawi tin taisa Agartala o lahar himbotok ba khadumani himbotok ba korokno BJP rokno sejawi kok samani tini hai andolon West Thana boskango khorangti hileuka jaya khani no romdi hinai tai jernia o je borok thurbo sononi borno nok soklai borno rom nangnai je borok rok unko barathao Hindu simi rashtra khainai borno unko jaya han sanangnai tai thuruksa ba minority rokno bhaino kathang tongnani bagai sadinni bagai marnai khorangti salaikha tai BJP bodono sejalaikha CPM ni neta Manda Karo Manik de tai পবিত্র কর্ণখবর জোদা জোদা আদমরাও সারা দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনা থেকে কিন্তু শাসক দলের শিক্ষা নিতে রাজি না আমরা পৃথিবীতে কিন্তু এই রাজ্যের সরকার তা সমাধান করার বলে নিচ্ছেন এই পথে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না এটাই আমরা শিক্ষা নিয়েছি সারা দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনা থেকে কিন্তু শাসক দলের শিক্ষা নিতে রাজি না আমরা বলবো একটা মিছিল আপনারা করেছেন আজকে আরো বড় ধরনের লড়াইয়ের জন্য সকলে প্রস্তুতি নেবেন কারণ এই জাতীয় ঘটনা তারা হয় বন্ধ করবে নতুবা আমরা রাস্তায় নেবে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে সম্প্রীতি রক্ষা করা শুনেছেন সুভাষিস গাঙ্গুলির মুখে কি ঘটেছে গত বেশ কিছুদিন যাবৎ মানুষ সারা রাজ্যে একদিকে যেমন কোনো কাজ নেই খাদ্য নেই বন্যায় আক্রান্ত সারা রাজ্যের অর্ধেকের বেশি মানুষ নানা দিক থেকে তারা আর্থিকভাবে এই সরকার বন্যার্থদের পাশে কিছুই তুলে দিতে পারেনি যেটা দিয়েছেন সেটা কিছুই না নামমাত্র এখনো একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ ক্যাম্পে আছে এখনো জল সর্বোচ্চ সরেনি রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থা খারাপ এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সরকারকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম আমরা সর্বদলীয় সভায় বলেছি Engkai kapal itu bukukcong norok nukhna tini salsa sapungo babasa fasing phung kesanggono MLA rogni nok baskang rogo thamchi kotung phuruk laikha awai khaino bidan sabha bahaya kaisa kottor kaisa khorang ti salaimani nukjakha tabuk awai khorang ti salai tongphora kami amse bom henglai tong babasa fasing je nok kwal jangnai watiyo derajak rok baksa kempo matongko baksa nokni selamrai tonglai selam nok selamnai darang ajinai eba nok da selamnai eba ad ajinai abhai ginjalo kalaijak সরকারনি থানিও রাং গোবাং বা প্যাকেজ বা বুঝিছুবাসো সকাইজাক কিন্তু ছয় কে তিপ্রাসা কামিয়ামতে সকাইতে নাই বরংনি ককসিল জামুং তাই বাবৈসা ফাইসিং ইয়াং বীরমণি ত্রিপুরা সংনাই বনবল খসাই মাইয়াখো ইনকে ইয়াং তাই কাইসা জাগাতো খসাই কথিমান কা আবনি ককটমা সানানি সেকাং আনি ইয়াফাও তাই কাইসা যে ককটমা সাতাই গাই ইয়াক ইয়াগ রাজেশ পানলাই তংথং কিন্তু teruk BJP no sejauh bag BJP no caca yang ngai CPM no caca yang ngai oro tabok tipra mo thau bahanya banarom lai mani tini nukjakha mangpli engkai mungya kami amsai holodia wo tini 13 nukhungni 41 voter tipra mo thani banarom phaika phare nai nai ji tini mangpli wo kok thumui tubojak je lukurok tangai tipra mo thana hamjagai bubagrana hamjagai phali ma tongkho khanai borni khugono tini yafawa thumui tubojak tini joining ni o mangpli ni bisingtei VC election ganawai phaile ragi tango te tipra mo thawo joining khlai tongmani bohaino mangpli kasai tango salbaria yang 11 Maharanipur Telamra ADC ni achukthani bisingo khopjaknai rongya tilani forest habanogo holudia VC ni bisingo khopjaknai amjani gobang lukurok bubagrani logibo phaisinai hinai bubagra bai no kaham hamyawo logirewi tongnai hinai holudia VC ni lukurok 13 nukhungni 41 voter andhra somarini bana tipra mo thani bana rom phaile
kha bubagra bai thancha tongbo chini thanmong chini man thairokno nahanani bagui kokri uino romkha bubagra bai tuduljak tipra mothani bana ya fur lam sugui nahanegi manjagi kha TTADC sakduk bedegni EM Komal Kolai logibo manjaka block president Mohindra Debborma working president Ashok Debborma no khobai kubuni tipra mothani adongrok जों फाइ सफाइजाक चिनि 11 महारानी भोट तेलेमरा एडीसी नि आशक थानि बिसिङाव खबजानाय तिनि अर रंगी तिलानि फरेस्ट अफिस हलिडिया बिसिनि बिसिङाव खबजानाय गोबां मा ताकु कुसं 13 परिबारनि 41 बुटार साल गोबां मा रमैनो बुबाग्रानि लगे फाइसिनाय बुबाग्रानि क खानासिनाय बुबाग्रानि यगमानि मारिबाय जों बाहायनो बरि याफं याफंगा फाइसिनाय तिब्रा म थाव गदालिस थांनाय जतबाय थानसाव फाइनाय नै जोंनो क प्रहरमानि जों ओ लबर वाते यंलाइखा रादंलाइखा प्रोग्राम खाइमानलिया तिनि हिगे तिनि 6 तारिख सेप्टेम्बर और रंगिन तिलानि फरेस्ट हल जों बरकनो नरनुखना 13 परिबारनि 41 बुटारनो जों बुबाग्रानि क बरक खानाका हामग्रानि तंगो चिनि तिब्रा सरक बालनो जों थिगे थांलायनाय थामसानो तंलायनाय नै चिनि तिब्रा मथानि आन्द्रसनि ते बुबाग्रानि बानारम हाइमाबाय जों बरकनो चिनरो ताकु महेन्द्र ब्लक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकु अशोक चिनि सपन देबर्मा YTF नि प्रेसिडेंट तै चिनि दा सन्धि तंगो और चिनि बुदुराय तंगो चेयरमैन चिनि तै जौनि राम संग्रह तंगो जतन चिनिको लिडर तंबायो जतन बरनो लामसका बरक तिनिनि चिमि सुखे दुखे कष्ट जतन जोंबाय तंनाय जों बरनो नायकलनाय बरक बुबाग्रानो बैतो चावै मा तंनाय ओ कगनो जतन हामबाय खुलुमबाय गाय खबर दाथे बुखुकचंग अबतो जॉइनिंग फियाबा yang kaisa jagao जों मनु तुइनि बाखलाइमानि बुखुक सरलिका त्रिपुरा वुमेन कलेज नि 4th सेमिस्टार परि तंजानाय तामुंनि ब साक थैका अबनि रहस्य एखबा हुइजागि तंमनि कप एक सिमान नुखुनि बरक एक सिमान yang नकबारा तंमनि बरक फियाबा तामुखा साइमान थिनाय तिनि कथै मांलाइखा तै बिसिङो चांजरा हावा फबजाक अबाके मनो टीमाव NDRF नि बरक फाइ दायतुमानि उलो रेस्क्यू टीम बरक तुगै मानखा फियाबा कथै नखा सालब्रै हाइरं थाका गबा किसा मनामै तंखा किन्तु ताबो पाइथाक जरा बेलाइखेन नखुनि बरक बाय कगमा बांलाइखा पोस्टमर्टेम रगनि बिसयति रग इंगे ककरै किन्तु घटना बमहाय आबो पोस्टमर्टेम नलन साइमानाय उनको बसाग तामतंग बा तामु मुङै थैका आबाहेर पेकिसा तमुनो तेबो सिना गातो पोस्टमर्टेम मानाय जाय होक तिनिया कथै मानमानि कक्तमा नायनि चिनि कमल त्रिपुरानि रिपोर्ट। सबसे पहले नमस्कार, मैं NDRF से फर्स्ट NDRF वर्तमान हम लोग मानसून डेवलपमेंट 1D टीम कुमारघाट से आए हैं। आज ही हम लोग को दोपहर को रिक्विजिशन मिला एडमिनिस्ट्रेटिव ढलाई डिस्ट्रिक्ट से। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिला हम रिक्विजिशन के मुताबिक हमारे टीम यहाँ पर आई और जो ड्रोनिंग केस हुआ था एक लड़की का, उसे हम सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में हम जुट गए और ऑपरेशन के करते हुए हम अभी तकरीबन 4:15 में हमने आइडेंटिफाई किया और ये पानी के नीचे जो धारी दिखाई दे रहा है आपको, इसके नीचे ही हमें वो डेड बॉडी मिला। हमारे डीप डाइविंग्स जो ड्राइवर्स जो है वो नीचे गए और नीचे जाके पता लगाया कि हाँ डेड बॉडी यहाँ है, कंफर्म हुआ। उसके बाद अभी काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं हमारे रेस्क्यूअर्स उसको उठाने के लिए और अभी जैसे ही वो डेड बॉडी प्राप्त हो गया है फर्दर हम जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे डेड बॉडी निकलने के साथ। थैंक यू। तो तंगान खाओ गाय खबर दाथे बुखुकचंग अबं गांकाय कथै मानमानि कक नरखनाबाय के NDRF टीम नि बखाक्तै ताबुक ताय कायसा कथै मानयाखो आबके बिरमनि त्रिपुरा गाय शान्ति बाजार आमचाइनि गया पाराव
gothei naitok laimani tini bo manyako a jagao tini bo naitok laimani borok dol bai go hanor mani bo lukorok nai jongo manmani koktuma kariko khonai chini a go amchani lukorokni koktuma tini sagjordi 16-17 din ngi tongo birmoni tripurani gothei manyako phiaba kamin borok jotono mokolok laijak gothei mannai hini bo pujo tei laijak phiaba ta gothei manmani koktuma kariko ani mohari mani tripura Berani? শ্রীকান্ত কামিনী JCB like Paiza, for no about it, town was Paisam Kampai. জেসিবি তো সরকার নে ব্রনে উদ্যোগ বাই ফাইলে ফাইকা মিয়া লামাসনি স্নাগে আবার ফিরাবই থাকা গে অবাই কে স্নাখাই তো লেরে ফানা মানা তানি গে কয় ফাং বাজার বাই কাইরাম কামিতা প্রায় থাক চালাম 7 কিলোমিটার চালাম গে डेली थांबाय गे तांखां गे तो लेरि फाना माना गे बिनि बागै जों ब्राउनि सामन नायागे जोंबो अरन फाय तांलाय फायगा JCB की फाइ थाङो मियासमि फायगे थांगा लामा अदे लामा स्नामै अदे तिनि के ताबो सपयाको तामनि बागै तो सिया जों तो ब्राउन जोंना महा साजाया हायबाना तिनि आरो स्पट JCB नुसायाखना फायाना हिमाका दासो ताबो 11टा बाजे दङ के जों तो 9टा रावनिसिम ताबो सामन तांलाय दङ सरकार आरो जरखौ सामं ताङै निनि हिसाब सरकार बायदि सामं ताङै नामा सरकाराव नि मते के तो ददार आरो तंना ना जेसिबि तुंगै ता फ्रुनिसिमि तांखां के तो सामंबो दय बायजाने अमाय के तांखां तो 3-4 मास राव फना नांगमाना हिय खावान सबजों माने के थांफाय लागे Gai or the Naito Muni Samon Ango Angkok Kisha Tumunya Harmony Korbuk Press Club ni Bakakti Bebo Kaham Keno Aro Murugui Naito Light on Money Kokama Piaba Borni Shakar Mung to Balakeno Positive Piaba Rotulai Maniaco Rotulai Man Gapno Pony Langlama Pani so the Kok Shorka Biplop Kumar Tripura. Pergi kabar tadi buku cong obri kok temani ya gula ani ya pau je kok tema obo kai IM Romindra Deborma songni Tidul Mumbai coba suruh mani tai MDC Ganesh Deborma songrok Kipramot hani adong rok tini Chandrodaya Rupini songrok khanglai nai boro tini phungni siminong khorei haba saya ni kayaknya bor tini lam lainnya je jagawa cinti prasa lukorok masa yang ini tongka ba bialok lai tongka ba uz titori longi tiara borno coba sore mani bisingo tini gardang sandir bazar ni gardang ngeka osini tripura para Devipur aje tiara lukuri borok no kharuma ya farka logibo chamung ya farka tai borok apato nok tangbai sagia sak jorotei sorkani coba sumanbai suya sak jorotei tongnani baginai je mansoborni coba kabuka yang olok killani takmurao bahanyo coba sorok mani mangtli karena jadi IM Romindra Debormani khuboko नाहे भगवान ईश्वर सुनो तो नहारे न आओ माय खुना जरा किसे पन माय बुति फा खानि मान फैया बिन बकायसे बुमुं नाय गाबोन बकना सुन तिनि नंनि मीडिया रंग बिसिंति कयो फाइदि सुबा फाइदि रि फाइदि रिनाय बरक बमान मांस दंगो जे बरक रिमाया तंगिनो रियांगा ब तेसे बस बिपदो सखलै गाबोन बकना आं कयनाय फाइदि खाकवार खाकथार एवं एकदम चिनिति प्रासा हनैनाय फाइदि बयनिबो साबाय बुसक माया नांलाय तिनि तुइरि फाइदि इया का बयरि फाइदि इया का खातारि फाइदि कलम फाइदि गोबां मानसिफोरा रंनि बय खाता कलम क्रिका गाबुते रंनो जों जेरै चुवा फाइजांखाय जों चिनि बररंनो बंनि थिनांग रक कायसा कासाय माननाय जे लस जों गाबर तथाय किफिलिमैया हायपाना जों जामान मानि जों किफिलनाय चिनि बुबाग्रा साव नगता तंदि थांदि जत्त जानजाने एलाकायाव थाङैनाय निनि एलाकानि फाताराबो नों मान काकाय थांदि जोंनि जेहेतु वेस्ट आसि एफेक्टेड दिया यांगो पिसि एफेक्टेड तंखा जार कारण जों दुमुर থেকে सुरुखाय जों मोटामोटी जे मानसा जों थिनांगो बते कयदिन बिसिङाव जों नामति रखा फाइनाल बागै जों सायतलायनाय आं आसा खायो जों ता जारा तिनर फाइनाल बरनबो जा याफानाय रनबो अन्तत हामबाय मारगो तिनि माइरुम रनाय तिनि दाइल रनाय तिनि मसर रनाय तिनि बेरमा रनाय आक्रा रनाय रि रिनाय बरनबो हामबाय मारगो अब त सायचुं नि बायतो खानमैया पालंगाय साव सायचुं गाबासो माया पालंगाय साव अब तिनो जों सोंना बनाव जों चिनि थिनांनो चिनि टाउननि फाइनाय स्राय रनो जों म फोरोंख्लाय यांखाय बाहायकि बर फोरोंनायबा बर टाउ मिडियानि जौ टाउ फोन एन्ड्रॉइड फोन तिले जंमा खलखानाय साबताम खाय Gaylor nukhna luku chuba churokni kok phiaba tini bidansabha gobang mangkha kok arni bisingo bishal gori simi boksonogor sunamurani simi
आंनि सुनामुरा ताई सुनामुरा सिम बिलुनिया जरा लामा स्नामनानि बागै 2023-24 रां बिसो केन्द्रनि रां कक्संलाय नकनि जबासु तुई 172 कोटी 21 लाख टाका रां गसिमु मानखा मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मानिक शाह तिनि विधानसभाव तफाजल हुसैन नि कायसा लुको हामप्रे कक्सुमु ब अक साइखनारका बतेब साका विशाल गणेशमी बक्सन अगते सुनामुरा जरा जे नि बागैनो 160 कोटी 36 लाख टाका ताई सुनामुरा सिम बिलुनिया जरा लामानि बागै 135 कोटी 89 लाख टाका रां नि गसिमु मानखा आमनो कारिब ओ केवल लुकु चुबाचु जे तुइलमि देराजा रंनि बागैनै चुबाचु नि लुकुरंनो माइरं मागना सारनानि बागैनै बकाइसे पेकेज जाकारखा डॉक्टर मानिक शाह ब मिया न विधानसभाव हास्तिनि जे तुइलमि देराजा नि हालगो 564 कोटी टाका नि काइसे पेकेज कारिखा 12.4 रोजाक रां हेकवा 564 करोड़ रांनि पेकेज साख्लायखा मन्त्रीफ्रा बकाय साख्लाय मुङो साका जे चामुं नायखुंनि बिसिंति बसकांनि 2 मास दामो चामुं नायखुंनि बखाक्ति रेशन कार्ड थगिनो रेशन कार्ड 10 केजि खाइनाय आलायदा माइरं दोनानि बागै ब साका आरो 9,80,000 परिबार रक बेलाखे चुबाचु उंनाय मागरां माइरं 10 केजि खाइ रजानाय रेशन ओंखाय जों कसम फेरांनि सेबसाब बाहायनो हामग्रानि बागै जे जायगा कारेन्ट लाइन जखा ताई कारेन्ट सगिया आ जागाव सनामफिनानि बागैनाय 100 कोटी टाका ताई स्कुल बायमानि अंगनवाड़ी बायमानि लामा बायमानि न सनामफिना बागै 200 कोटी टाका रां चंखा ओंखाय हुकबा खायनाय रगनि रां खेत देरामानि रगनो खबैनाय 15 कोटी टाका रां आरो बक्सिनका ताई आमनि बिसिति खुमकाय मुंताय कुबनि सामुहुं रगनि बागै 5 कोटी टाका ताई आ नायखुं आ एरिमुंनि बिसिंति जे आ देराजाक बाय खातिया कस्थंजो बाय बरनो सुबाना बागै 10 कोटी टाका चंखा ताई मालमाता हामख्राय नायखुंनि बखाति 5 कोटी टाका सबाय जानाय हिनि साका ताबुक जे किसा सकांनि जे तैलमानि वो जतै 14,247 कोटी टाका देराखा हनै ब पुया हिसाब मानमानो साका ताबुक जरा जरा डिपार्टमेंटनि डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन ताई ब्लॉक बेरामनि दागि फांसन रक देरामानि बसक देराय दं आपने हिसाब खलाय दंखो देरामानि सय हिसाब खायनाय केन्द्र सरकार थाने रहके केन्द्र सरकार आपनो तैसा बरनि गव कक्संलाय नगो कक्साबैनाय कायसा टीम त्रिपुराव फायनाय हायनि साइखनागा मन्त्रीफ्रा आबुनि तैलममानि जों केन्द्रनि सिमनो केन्द्रनि होम मिनिस्टार तो गोरोङै दङ त्रिपुरानि हालकनो सोंसोङै आबै सालकिया सकां एनएलएफ टीएफ बाय जे चुक्ति खालिफोर बाहाय दिल्लीआव थाङै होम मिनिस्टार अमित शाह बाय बताइसा त्रिपुरा हासेनि हालकनो तिनाय सावि काबुखा नि बसाका ताई अ चुक्तिनि बिसिङाव बाहाय मुख्यमन्त्री विधानसभा साइखनारका 250 कोटी टाकानि पैकेज केन्द्र सरकार गवान सुगै रखा राज्य सरकार राज्यनि जतनि हामख्राय बागिनो अरां सामुं तांजाकनाय अ 200 कोटी टाका हासेनि जत लुकरनि हामख्रायनि बागिनो रां सबाय जागनाय हायनि साका मन्त्रीफ्रानि अबाहाय साख्लायमानोल तिनि स्पीकार विश्वबंधु सेन ताई अधिवेशन मथागिरिवो ताई खाजैया जरानि बागै तिनि जरानि कपानो जेसक मानसक दर कक्थुमिया फरका खाखले दर काहामके खनावान हनैनाय तिनि बेलायखे नांमनि कक्थुमार सदाका खनाताइसा कुमनि नांकुमनि कक्थुमा तोय फायनि कक्कासारै अरन बासासिवनो जतना हामबाय।